તેમાં 20 लेल છે યા નો પે ટુ વિન અનામાં છે લોબત છેનન તે ભેલા છબના પૈરા જતી પૈસા બેટ જતીની પૈસા લેમાં money why do you open two letters who inspired you to do that money what do you love money someone please give me a gun I am gonna blood deep die of money apa ma athlete tata ભાતો છે પૈસા ઉડાવ દે મદારી ઉડાવ દે ધુલ્લો ઉડાવ દે ટીચા પારા well done cha well quý má ta ભાતો છે પૈસા ઉડાવ દે મદારી ઉડાવ દે ધુલ્લો ઉડાવ દે મેલો apa modern satu tadi fuelin mahal na palcak kita lagi dah pelajat tinggal beli tu emang beli tanah itu ayo bro I have to blow mau bơi trao đâu đây ở đây thôi lâu đâu đây mì rồi uli nat ini nat future la pitali Captain Pillage what I thought it pitali
त्यही नै आफ्नो मुटु यति चाहिँ ठेटा थिएन नि हजुर हो नानी छुटिरहेको छु सम्म खाइरहेको फुटबल त ठोले आमा किने बाबा आया देख्दा तिमीले मेरो नानी उठिले यताउता हिँडेको छ तपतपमा उठेको छ
burn everything with fire. With fire. Everything on fire. We will catch it on fire. Oh. Don't burn everything with fire. We will catch it on fire. Kahit may utak mo mapalibin ng bahan ka. Ay, galing ko yun ha. Ito yung gold guys. Ito yung gold guys. Bawat yung magaling ng Nanya, elang no mamu. Nanya, elang mau apa? Nanya, elang mau kali ho. Nanya, elang dah. Video बनाया छुए थे मैं nanya बोले dah. Ini cak. चलो चले
हुजूर कैसा लगा? इसलिए मैं कोई भी कमेंट नहीं करता। सर ये पॉम्फ्रेट फ्राई है जो आटा कौन सा आता वो नहीं आता तो हमको नहीं। ये तो अरे आके तो देखो सर, ये मैं बता दूं, ये उड़द तो लग नहीं रही कहीं से भी। ठीक है जी, किसी को मार देगा सर। हेलो मैम, जो आपने ये क्या बनाया बताइए, किसका बनाया? उड़द का दाल किया और उसके बाद नमक डाला, उसमें थोड़ा सा बेसन बाइंडिंग किया, वो तीनों चीजें से मेरा वो कंप्लीट हो गया। अंदर का मसाला ये रखा है सामने, चटनी बनी हुई है। देखिए जी क्या हो गया, शुरुआत मेरे ख्याल से बेसन बहुत ज्यादा हो गया। बेसन ज्यादा यम्मी है, पर बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। जनरली इसमें बेसन नहीं होता, उड़द दाल को पीस के अच्छे से फेंटा जाता है, और जब आप उड़द दाल पीसते हो तो पूरा ड्रेन करके पीसते हो, पानी थोड़ा भी रहा तो पतला हो जाता है, फिर नहीं बनता। चलिए ये गड़बड़ हो गया। चलिए जो भी आप बोल रहे हैं तो बेटर होगा, बट स्टिल बहुत बेहतरीन थी, और जिसने ये पूरे नई को लिफ्ट कर दिया। ये कैसा शेप है? केला दही भुजिया की अगर शेप की बात करूं, ये सबसे बढ़िया शेप है। ठीक है, थोड़ा शेप इसका बढ़िया है एज कम्पेयर टू ऑल द टेबल। बढ़िया, इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा रह गया। अगर सबके टेबल कंपेयर करूं तो यहाँ पे थोड़े बेटर दिखे मुझे। अंदर की स्टफिंग अच्छी लगी, शाही लगी, अच्छी है, मीठी चटनी भी अच्छी है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राहुल तो समझ ही गया होगा भाई, जिन्होंने बढ़िया दही भुजिया बनाया और जिन्होंने मजा दिला दिया दोबारा, वो है दिव्यांग, रूबीना और राहुल।
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज के एपिसोड में आके हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। बोलने लगा क्यों? क्या बात है। हैप्पी होली। ऐसा करना की तबीयत खराब होने की वजह से आज भारती नहीं आ पाई है। And guys, sometimes you also upset. That's why you should तो दोस्तों शुरू करते हैं गैस्ट्रो Ostro! लाइट्रो पूरा इलाज हो गया। सब लोग चाहते हैं आपने यही उम्मीद थी कृष्णा से। कृष्णा, मैं जिंदगी भर आपकी मानती आई तुम्हें, तो तुमने मुझे मार दिया भाई। मेरे पैसे की जेल करने की कोशिश की तुमने।
ये जानबूझ के मुझे खुश कर रहे हो। कौन सी चिड़िया बनी? सबकी क्लास लगाने वाली रुपये ना। सोशल मीडिया पे सबकी क्लास लगाने अच्छा 3 दिन के क्लास में खाना मांगने तक तो बच्चा আছে बच्चा तो बच्चा আছে मम्मी बच्चा कितने बच्चा আছে दे भाई डायरेक्ट बात